ma kele, damba kele, seba kele, fama kele, sira kele, jo kele, son kele. Kama cheba na musobao. Foli be au be la jelenye. Aiwa niye shufika dakurunye flaye. Anga boka kilegan fe baroni doninge. Ni tangungu ni mamulo. Ame boka doni baro. Aiwa. Kama cheba na musobao. Foli be au be la jelenye. Kamitu fole do. Kam mandenga ufo. Nefertiti mandenga uba. Niga somada na video ni. E fole no. I dansera. I niko. Awa Traoré grand sœur. Iga foli be ya. Au be la jele kawere fole kono. Anonymous. Malika kamugo ni kise. Ifana fole do. Foli ba ube. Aywa. Kama cheba na musubao. Ndabe na se kumado mabi. Oh. O GFO fe na bike. Anga boka chien foala. Sabula na ma chien fo amen galo defo. Oh, on woni mena miye ko fo. Amandi jamai atena jamai wa tefo ra ka jamai ko yi. Na obi fo ka blade. Ay ko mi islame o ga suratu tauba o te wuli de. Oh, akoni mandi jamai sabula ni jamako hu mamun go hu ni jamako ha mamun go ha onto maufe fiefio sabula ama fo awnyana awnya yedi mami e wore ani minya togome ma gacho lu tekele ngeda o awnya yedi aywa mbena kuma bi anga dozoka anga dozo krengere ala Yusuf Toloba ani nyonon dozo ka oh kuma do be ka fo anye journaliste do ka kuma me anga dozo ka oh amba don ka fo amadi jote kodola nga ote wore chikumbo nga yiningali be yoro mi yala chien do yara amadi yere jota la wa modo la bimbeke amadi ka eske amadi jota belawa o amino de yeyini ko nyado nye journaliste minga vocali yen toro ko so fongo boka ngafla fla fo na be fama ko Papisi Kulubali journaliste Papisi Kulubali naya ikana sufi la me se ku kai ne bana maka ante nyombo nga nyonje fifi Papisi Kulubali abora ko dozo ye bara minke nyono amena Papisi Kulubali lame ka klaka mamunu nana Bamako kana foko dozo bi ka keta ka klaka olu fana lame o ninga klaka Yusuf Toloba ere lame sabula bi anga golofin jamana ka ambe chekele min lame o Yusuf Toloba na no fe mawye skamba do bi kele ere kunye jamana in kono Mali dugolo kele kunye dugu min go yambo dugu do Mali kele kunbe a kunye be yoro min nofe ambo kundo cho na amena Papisi Kulubali lame o ame klaka munu ni dozo be nyona ko lu lame o ka klaka karamogo Yusuf Toloba ere fana lame o kuma ame soro ka décortiquer kama kaw mena aywa Yusuf Toloba amena Yusuf Toloba ka mo lame yana me Yusuf Toloba lame ame Papisi lame nya fo ye chomi Bolma cheni muso debise ani makoro abelejele ani nyantuma abolma keno dinge kuma kando Papisi Kulubali atunkera fama nga makenyine kuna tabuludu biye arabaye marsi kalo kleta ani woro samba fla ani muga ani fla Papisi munga nege juru sirai bi konoto bi ulovla ni fla bi duruni saba bi ulovla
Bimbe bo katana we segu jamana na. Mbe bo katana yoro chama. Dugu dobe na be fo ma ko soa. Awane akila terrorism koni Mali sorasu ani Mali dozo be fara minyonga kaseka terrorism de kele. Nga kuna fono mba jira chogomi anyebe kodo sando fintola na san kwa bena a tieni be bunya opma papisi be boka wele dake ka nyesi jamana kuntigi ma Assimi Goïta ka nyesi ministre de la défense ma Sayo Kamara ka nyesi premier ministre ma Choguel Kokala Maïga dugu dobe ko soa awa abina fo menasi tambe ka soa segere ka sabu menasi mundu terrorisme te jihadisme te dozo yere awa uyer dama u kama ka menasi ta ka nyon segere kuna funu mba jira ka fo ko dozo do wulimbe ku jo ko fo soa ka bora bisaba ko di numa bora bisaba di juma nata ko buta soa damene o wale muni a cheka jugu ko sobe ibi yere sugudo bi ma were sugudo dozo ka fo ka beta dugudo atake dozo bo dugula be jada muguchi be ja opma terrorisme ka saraka sera lawa dozo terrorisme ka danga de sera lawa ubi abarka de bani di duwa ne ma famu abarka tere abarka de bani duwa ma were ma fo papisi dia fo dozo munu men mbara la ne ko nga abarka de di bani duwa abarka tere abarka de bani duwa Alti alay ata kiray awolula ka soro boli be dila awolula ka soro korte be dila awolula ka dabali soro nyedu goro sabe die be mati ba fa koi ala de bi ma fa karsa nyi karsa dima boni korte ho ibisala karsa nyi karsa dima nega wala to da ka ibisala aw ka kuma ba fo nu abiso che ba dia kana terrorisme be ngogono ataru no fe mare bufle abi diguna halisa atara jene marafle abi diguna halisa aw kema kata kan la hauta aussi bandi dia kandidu wa ne ko ma fam et c'est terroriste kele kan oubli ko indamine dozo mununte fe ka kuma me babisi ba trejugu dia fo yi abena dozo ma bena soma ma bena muri ma ne babisi dia fo yi fati alay bati alay nere papisi fati ala ne bati alay yoro kuma bani de ni ko itati bema aywa bazde I fa mafsane fa I ba mafsane ba nere mafsane mafsane me jamana jogo kuma de dozo ya be wati muna kele be wati mna be ka keleke me sisa bandia di dunana dozo bandi ka chasi sakatme diefembe ko koti fo photo fle papisi de afo dozo vagabo, dozo bandi, dozo delenga, dozo zonde alakali, dozo danga de alakali chama de be sisa. Muguchi na utere vagabo de alakali chama de be sisa. Kamakao, au ye papisi ka vukalime, on tena décortiquer folo. Munu nana Bamako fana ko B3 sine ani dozo bi ka biuka ko ku u faga ani ku ga nafolo munula ambo fana lame ame soro ka Yusuf Toloba lame et puis me soro ka segana ame papisi ka kumaka on décortiquer yoro yere nye klobe papisi mangana yoro ninte koni ka foko dozo ko do ka borobi sabadu mani kuma be fokunte borobi sabako ni kuma be fe do de be ni kuma be ko fe no e la gauchili no e dozo la gauchili ka dozo jama yelema sisa iko manye jama bla andeme ba bela chomi ka andeme ba begenga bwana pour que islamia terrorisme bina anga jamana mene ka kusa boy okma jama yelema to fle ka bla dozo la okma anye begen sisa ma kelen jumemba na anga kewolo nyana boli che oye dozo ye okma na anga fereke ka dozo mangoya anga dozo tokoche anga kumalangolo bela jele ta ka fo dozo ma neta ka kuma ko nte keneka de mi me keneka o ere be na papisi ka kuma ngalo ndigiya o kuma apere me na papisi décortiquer Malion mandingao ayaw nya ele de Islamia fere ka bo surtout jadisu fere ka bo de jadisu bi negen ki bla yere le bi ka jamana chika duma e bi bwa kalama wakati mi ke duguchi o ya suru clare la kaba o ni manga vle ka kuma munu fo oh, sisa amena munu bo la kana Bamako no lubi ka mi fo nyono dozo fana ma amo fana la me ame soro ka Yusuf Toloba la me
ne mo munu na yu nyinema mine folo nka bufa ko tenoro parce que sinata to keme dugu kono halni kasani mbela ni doni mbe kuna sinabeta abaka mo blaga temene ni na folo bibulu ube ni ka baka ngacha abibla kikata abi mo abaka mo bloga temene donc maintenant kasoro ka fo ko ka war hage do sara o ma minu na aye ulu mine ku ka war sara ube usumo ka war sara ulu to ko fleni ambulo wa amna to ko munu fo ni ma kelengele be ba ma ko ya ni ma ko jorula aw mune presi ku wele kana ubina kana ka wele jabi o mo do sedu damele abi petra medne kura uye wa keme ani wa mwa mina ali wa bidru mina la 650,000 o ko fe salifu sukuba afana be petra medne kura uye 500,000 mina la wa keme harne daw petra medne kura uye 350,000 mina alila o ko fe Fuseni Samake medne kura uye wa keme mina ali fanana Suleiman Kulibali boso abi ale be petra medne kura uye wa bi euro mina alila fe Suleiman Damele o kono fagara yere yo fa ya fa ko la ka wari bi mina deuna o fana betura mende kura wa binani Amadi Jallo o yanga imamu ye betura mende kura yo ka to boshola du kuturu kalma mi genga ba ka du kono o ko fe Tifo Kulibali betura mende kura aywa kama kawo betura menne kura yo ka dumne afuru betura menne kura ya ka dumne sinali dam ameni joya aw klobe ni nawa o niye mamunu bo la ka bo nyono kana Bamako nu bi ka nyefo ko donzo ye ni minula donzo ye ni minula ay ni mede aw klobe ni bela o Mali bi Mandingaw ni Kamakaw jigibe ma kele min kan bianga du koloka no jombe jadisu bela jele ni donda chebi no Yusufu Toloba ye amena Yusufu Toloba lame abena kuma min fo kan ni ma fla jabi ay papi siga kuma me ko donzo ko do ka wardi ko no luma wardi tolu ka dugumine o ni fana ye munu bo la ka bo nyono kana Bamako olu fana manga fle donzo ma amake kan fla isawa o ay ni mede angala Yusufu Toloba lame yalaw neta terenga yi o nga Yusufu Toloba kon be terenga aka mawo be terenga o mi mana bo Yusufu Toloba da ko ma am soro kan to fla décortiquer ay Yusufu Toloba lame karmoga dan sogo ini ko ini nyanama mine Papi Siga video kera le 16 Papi Siga vocal kera le 16 ame moi minani oh Yusufu Toloba kani ni kera le 18 je crois ou le 17 parce que Yusufu Toloba je crois Papi Siga kuma o demain kuma munu be ka ta fo donso ma yo demain afana ka renseignement be fambe service de renseignement de fana ba Yusufu Toloba bolo o kuma Yusufu Toloba be na kuma min fo ango la me anga soro kan ni man de cortiguer doso de naba mba au befu kadamina ombori foga tabila kai kadamina kai foga tabila gaw kadamina gaw foga tabila Tombouctou kadamina Tombouctou foga tabila tawdeni kadamina tawdeni foga tabila Kidal ay dan so awnu ko awnu nyama mine aywa bi ambina misasi do di awma Mali ni Mali kokan Mali surasu amba awfo anga fanga kura amba awfo ay dan so awnu ko ne Toloba kuma kando chef d'état-major danna ambassade ala sabu au bonyo bala ne biga kiberia do me nyona kan masina kan kana bilafu motorisation na ya jadizu kana au yeresege surasu au kana au koflade yani samiyaga don ay awga barake
doso kamani baara damina na ka se sisan ma faamaw aw ka vérifier doso jumɛn de taara plaigne aw ye ko faamaw y'a nin kɛ ay jamana Kongo do surasi Kongo tɛ ko an bɛɛ Kongo do an bi min ɲini surasiw fɛ aw kana aw kɔfilɛ baara ni aw ga kɛ yani samiya ga do kalo fila kalo saba de tora dɛ n'a ni tɛmɛna aw b'a fɔ mobile di se ka taa sen di se ka taa ayiwa n'a kɛra ten aw ka baara tɔ ka jɛ ye minnu y'a mɔgɔw wele ɲɔnakaw wele ka taa Bamako ka kuma ko ɲɔna dosow y'a nin kɛ mun na u tɛ se ka n'a ɲɔnɔ komi nin kɛra komi n balimakɛ Kambara ta ye a tɔɔra Côte d'Ivoire ko ale ye Mali ɲɛmɔgɔ ye nin cogoya de don n'a mɔgɔ min bɛ plaigne a ka faama wele ka n'a ɲɔnɔ population ɲininka nin de bɛ e bi kojugu kɛ faso la ka boli ka taa mɔgɔw ti I dɔn yɔrɔ min na I bi taa I ka kuma fɔ ye yani I ka taa I ka kuma fɔ ye na faso la maa si ma I gɛn o I taara I yɛrɛ ma ha ɲɔna tozo ne bi min ɲini aw fɛ aw kana bi maa kan doso an y'a mɛn ko a binna maa kan vraiment ni misasi ni mɛlen kɔfɛ fɛn o fɛn nana e de y'a ɲini dɛ sabu an b'i kɔ bila c'est clair ye dɛ mais mɔgɔ minnu taara réunion kɛ ka taa fɔ Bamako nin de bɛ a ye n'a ɲɔnɔ n'a ko ni kɛra ɲɔnɔ de a ma kɛ Bamako ne bi min ɲini Mali faamaw fɛ hali bi ay kana aw kɔfilɛ baara ni aw ga kɛ dɛ baara ni k'a fɔ ko ato karzaya nin kɛ aw y'a baara ni sumaya ma aw ye dɛ sabu aw y'a baara o baara kɛ a bɛ ka fu de sabu olu hakili la n'a nin kɛra surasiw ka décourager u ka baara ni jɔ voilà baara ni ma daminɛ koyi Bamako mɔgɔ minnu b'a la ka réunion kɛ an bɛ taa u nɔfɛ koyi an t'u to yen k'a fɔ ko Mali ni an bɛ jɛ ka Mali ni ci maa o maa n'a yera a la an t'i to yen kana dɔ tubabu ma dɛ taa sigi Faransi wa an t'i to yen koyi na I t'a fɛ surasiw kana I minɛ surasiw kana I bugɔ dosow kana I minɛ dosow kana I bugɔ tile n'a I tilenna u tɛ se I ma ne y'a message passé o ne ko maa o maa n'a I bolila dosow siranya kama surasiw siranya kama na a tɔgɔ dosow ma maa gɛn surasiw ma maa gɛn n'a maa gɛn na jadisi dɔ y'a maa gɛn an ka siranya kama maa si kana to Kongo kɔnɔ a ye n'a so mais maa minnu an y'a bolo si maa minnu ma aw tɛ n'a koyi aw bɛ to yen c'est clair ye aw bɛ to yen dɛ k'a fɔ ko ne ye député ye ne ye maire ye e y'a dingɛ min segin ka bila faso ɲɛ o dingɛ nin bɛ yen k'a fɔ ko e bɛ se ka na wa ayi e tɛ na dɛ très bien mɔgɔ minnu bɛ na min bolila siranya kama gɛlɛya kana se ma mɔgɔ ninnu de bɛ na wala ala saga aw sago surasiw ne bɛ min ɲini aw fɛ aw kana aw kɔfilɛ baara nin ka kɛ dɔrɔn wala ayiwa Kamakaw aw ye Isufu Toloba mankan mɛn Isufu Toloba y'a jira k'a fɔ
na ma ya mamunu bola kana Bamako ko make Bamako akera nyono de gendarmerie be nyoro surasu be nyoro commandant be nyoro fe bela gele be nyono oh ni yaye eyi ka dubla alimami kuturu ko ka du minala o ka boli kana Bamako kar mawka war ka minola mawka war ka mine olu ka boli kana Bamako ka gouvernement toy o kuma nawo donso de kera gouvernement yawa o ibina e ka fo mamunu bolla kana Bamako ma waro tede mamunu ni jadi su bolo be nyoko bolo sabla jadi su ya yiru ka kuma do la Yusuf Toloba ka kuma ingaja me kla ka tokala ma do ya yira ko ni kuma fora dugu kono bi ko jadi su ko ni kuma fora dugu kono bi ko sini ko lu ba me olu klobe dugu de kono wa donso ye mao ma gen no e dugu bla bela gele munu me gasoline ni essence fere jadi su ma ani munu me renseignement unta kata di terroriste ni jadi su ma dugu de un yere dama de be nyokondo no tew alimami kuturu be se ka boli choko de ka dugu bla mandengaw alimami kuturu ka boli ka dugu de un toy ka slameu toy ka commandant toy ka ni da Bamako arajo so kono ko donso be kan nke olula donso be kan nke ola awti se go famu aywa mandengaw kamakaw abe na usigia jamana ni bena mineta mao manolu ledo kujo pour que ka jamana imbobolo la fuga mango ya muguta ko shuro tikikai wa slameya yenin kana depambe kama depambe wakadu ubina doana de kambla nyogona kan shuga bla munu mese ka farafinya bobolo la wan shuga ambla lulai okuma farafin tobe jigi alibi wa ubitu an yere de nyogondo glango bla auna awe ni mede yoro Yusuf Toloba be terrain kai papisi ko ni ale journaliste di munu bola kana Bamako olu kumate mais est-ce que papisi be se ka donzo che donc ateme Yusuf Toloba kawa atese ko donne o Yusuf Toloba manganfle ko ni yaye ibola iye ko de ke nima no asre ma ko ke gendarmerie be nyonoy commandant me nyonoy fe bela jele bi se ka ke nyono nga mumbe boli ka bo nyono kana nyefo Bamako donzo dunte policier gendarme munte e bi se ka porte plainte do donzo ka una na fo ko donzo fe uga na flo mne ka du aye gouvernement e ka donzo kele ngole ka yin ko muna yeni ngewa sine dale do ali sini betra la jonya wole ka yin nga utse ka yin nga o sabula kietiki te se ka wole ka yin nga no wena boli jadi suga de me ba nunu be boli kana ni kuma fo Bamako ka da munga pour que ka gouvernement tourner cap la donzo la maintenant on veut faire ça komi uko ko France de be jadi su ko fe mo we France ge uko ko ka CEDEAO kanganti ka bola na ya fo choko ya kunoi sabula on ba do min do ba ko fe o abena le o utene ka fo ko kuga alimami papier nu ngla na do mawa jadi su matanga kanchi dongo mam wani ko ma binani ka befa awe mali alimami kele ngole ka fo ko min kera ka ma benwa o tese ka fo de aw ma fo ngo France de kele ni na de nga France ni mi no ayo fana to ko fo ke abe se ko muda France ni mi no to ko te fo de la ilaha illa la bi ka fo dongo do ka nga sura su da ku kantike ai ma date to la de ko che ka nga islam ya bunya sa oh ni Fransi de be sura jadi su bla ka on fo ko na Fransi kafiru de be ka islama o nega nga islama o fo ka wa o kuma Fransi de be ka islama o bla ka islama o fo ka wa oh ni Fransi de be ka islama o bla ka islama o fo ka wa muna munu be ka fagali ke no yade agal ni Amadou Koufa ni an yere nyabulo bi an ga sura su fo ka klakata uye mina nga sura su la ka to filmer ko yira ka klaka alhamdulillah fo ko kele tono de do ko jadi de do o kuma na France islam jamana de wa France de be ka islamo bla ka mali kele wa ama fo ngo France da la de o ba ka ere nyina o nga nini ma fla kella min ke be ki ta ki pereka dai kono kwa ibo de takabi kono ka folo wa obi min jole do fo soforo kuna e ba fo ki bito de kele ka do ndale tu disika
Oh, nga abe Mali media bebe abu beme utise ka fo alu dala ko jadi si ou bien terrorisme sabula nu yo fo ku islamia do ko bambanjude. Oh, nga pour que kana to so rebini si ga bala France. Pour que kani to so rebini si ga bala CDAO bi ka video ta ka partager fa mbefe. Mali o mandenga o ambela jele jena ka fo ko fenda mami ngai no kera fena ngolo ya mbolo ate wolon flambo. Ibeka na nambe tekere fo ibeka ku 73% ni ma vota era fo ke kafri o bitoko dibi atete kerate jonguda kerate jon mana Mali kono kambe maje ka tekere fo ku o be na e ka ku kambe nyebe mi na o te chiede ngalodu Yusufu Toloba flene ka kuma min fo ni kuma imba ira ka fo ma munu bi boli kana Bamako kana fo ko donso ba keta c'est juste que ka donso nu mangoya kase ka jama wuli ka bla donso la al no asoro ko mami ye fakabo en kitara do donso ala ko bashia o te bashia ikra ni tenebi ikra ni chebete ka kesro ya boulangerie o buru ferela o samara ferela o mécanicien a bebe ka marfa tabi donso a sebenende ma ka wolo seben ambela jele donso ambe donso deunde ni kele bina dugu chebede ka marfa tabi aw fon fe be télévision so ni journaliste aw fon fe sigle fle misuru ko fe dibi so ko nyimi ni mbogoti ni furula aw bede kan wuli bi ka marfata am bede kan marfata bi ka wuli kata jadi su kele ka banga dugolo safe o na mbete wuli ko ke o munu be wuli ko ke al no asro ko zo ne kunu ke esbute na faso kuma boa pabisi ko munu ko ka maloboro bisaba duma maloboro bisaba iko diwa o bi jadi su kati ne ki fadi wa ngalo ere fanadu ma munu be ali sinu ba bo ka dolu mo bi jagaw bo awbena me wire da abena me banyangara kawda Mali yere wolo don munu me Mali kuma tien fo abena me ododa sisa donc jadi su beta bi duguka dugu be bi banyangara dugu be bi ube malo bo ka di jadi su mo bi nyodu mo be mishidu ma ali sini sharia ube Mali kono anga gouvernement awbala ka ko Wagner bia donta bota bia surasu be barala aw be na me munu yere be terrain kay aw dame Bamako dibi so nyimina adaw alu nuga maw saraw tise ka bwa kala parce que réseau est table ou ye antenne be kareka boy matin ma dugu do ki wora dombla bebe jadi su bolo alibi aw be na me sisa o donzo alno asoro ko ka dobo ka do donzo ma c'est normal ni tita kelela ikanga war ko ka donzo deme okono donzo beta senake ku yere okono ko to be to kata keleke wa udume ka do duguni jadi su de che ngani jadi su na war bo ka di jadi su ma abe jaga bo ka di jadi su ma bi Mali kono dugu be akata dugu kemesa ba abebe war di jadi su ma kalo ngana afra ko kemefla boko di donzo ma ko olu e fakabo yi aw dun dale do ko muso cela se ka wuli ka ta kelege o ayi su Toloba mangame wa no ya soro ko donso ko galo min tigele fle nu fe ko chiedo Yusufu Toloba teso ma bo jamais ka fo ko munu mbo la ka ta Bamako muna utena nyefo nyono ni bolito e donso e bolito e soro sinye iye kodo de ke yimine na kodo de la wa ma waro tene ma munu be gasoil ani ma munu me renseignement di jadi suma donso yo lu de nyini ko lu don olu de jige bido na olu de bolla iboli ku yemui no asura ma fenge ma fosi ke kana bagay ma tro ko wardi obsaka ke tokodi c'est pas croyable kana tro ki ga wardi o kono mate nyona o kono ma be nyona be wardi wa o be ma wardi de ay ni name aywa cheka kuma an balma minnu bɛ réseaux sociaux la ani yantuma a balimakɛ de don l'homme de la paix et la dignité ni kunnafonidila don association Dogon Vision kɔnɔ a bɛ waatinin bɔ kunnafoni bɛ di ala ɲɛsiran ɲɛ ani limanaya kan an bɛ limanaw fɔ a ka d'an ye nin vocal in a b'a pousser a ka se trahison baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen ma trahison baarakɛlaw enfant de pays dɔgɔnkan de don kɛrɛnkɛrɛnla bankasi ka den ayiwa an y'o de fɔ anw bɛ trahison lafasa tiɲɛ kan an bɛ trahison lafasa u ka baara kɛliw kan
nga nu ye sira bila an b'a fɔ dɛ an t'u contre la an ni olu bɛɛ ye fasoden ɲuman ye faso bɛ se ka hɛrɛ sɔrɔ cogoya min na an b'o de la o la kabini le 18 mars 2022 ka na bila le 19 ka na bila le 20 na anw bɛ guerre la guerre min yɛrɛ kabini kɛlɛ in daminɛna n'a ɲɔgɔnna ka dɔgɔ Torini dugu min bɛ kilo 5 n'o ye Bɛrɛnbɛ ye Bɛrɛnbɛ attaquera depuis le 18 mars dongo dɔ u bɛ na u bɛ ka ɲɔw jeni u bɛ ka sow piye u bɛ ka tiɲɛni dan Bɛrɛnbɛ ni Bankasi ɲɛ kumuni yɛlɛ de don an dun y'a mɛn ko détachement caman bɛ Bankasi hali Bankasi ka bɔ yen Sevare ni Bɛrɛnbɛ n'u bɛna taa intervention na a mɛnnenba ye miti 30 mais k'a daminɛ le 18 le 19 le 20 bi dimanche mɔgɔ ma se wa kunu u nana jira anw na k'a fɔ olu y'a fɔ o kelen de fana bɛ yen tradition mɔgɔw tɛ s'u la i m'a ye anw bɛ ka weleli kɛ u tɛ ka na olu ye anw to ye de suna n'a jaru ye u bɛ yɔrɔ in bɛɛ wuli ka bɔ yen. A ye nin mɛn wa nin kɛra bi de ninnu ka yɔrɔ ninnu bɛ yɔrɔ min na bi Baɲaŋara yɔrɔ dɔw bɛ yen hali téléphone tɛ maa bolo bilen i tɛ nouvelle yɛrɛ sɔrɔ parce que u ye antenne bɛɛ kari ka bɔ yen jadisiw mankan de filɛ ko aw bɛ transition wele ko transition tɛ se olu la k'i m'a ye k'a bɛ k'u wele u tɛ na wa militaire faso tɛ bɔ bolola ngalon kan dɛ Malika y'a fɔ aw ɲɛna ko a y'aw tile tiɲɛ ma n'aw filila don min a fɔ ye dɛ anw kɔni ta an tɛ bɔ ka tɛgɛrɛ fɔ hali Ala kun fu kuma tɛ maaw ma ninnu filɛ nin n'a fɔra bi ko Mali surasiw kan ka wuli bi ka taa jamana yɔrɔ jumɛn bɔ bolola bi k'o bila en sécurité o kan ka kɛ Baɲaŋara de sabula kɛlɛ bɛɛ bɛ dugukolo yɔrɔ min nɔfɛ o ye Baɲaŋara de ye histoire min don a histoire maa kalannenw b'a dɔn diinɛ ɲɛmɔgɔw b'a dɔn hali tubabuw b'a kalama ko fɛn min bɛ Baɲaŋara les pays Dogon kɛlɛ bɛɛ kun ye pays Dogon de dugukolo ko ye n'a fɔra ko olu bi hali olu tɛ se ka bɔ ka taa yɔrɔ la kuma o kuma a bɛ ka fɔ don o don aw bɛ ka fɔ don o don ko u bɛ ka jihadisiw bunde u bɛ k'u bunde an b'a fɔ ko nkalon don nka ninnu minnu filɛ nin ye bi Baɲaŋara n'a lamini est-ce que yala bi Baɲaŋara n'a lamini jihadisi kan ka ye bilen wa Fransi ka pression tɛ aw kan bilen ni min ka d'aw ye aw bɛ collaborer n'o de ye ninnu mankan filɛ ka nin min fɔ ni an bɛ nin ɲɛfɔ cogo di sisan qu'est-ce qu'il y a mun de bɛ yen an bɛ mun fɔ tradition mɔgɔw ye u bɛ kule la baara bɛ ka kɛ anw ta ni an ma prévu sɔrɔ an tɛ kuma dɛ baara bɛ ka kɛ fan minnu fɛ an t'i sɔsɔ mais anw fɛ baara ma kɛ fɔlɔ anw dun bɛ kɛlɛ la a mɛnna dɛ nin yɔrɔ in na an ye kɛlɛ kɛ fo ka taa se a dan yɛrɛ de la sisan ni terroriste sɔrɔla ka an dominer ayiwa n'aw wulila baara la an ye rapportw sɛbɛn depuis an ka antenne bɛ ka jeni an ye ko bɛɛ fɔ a y'a daminɛ an ka yɔrɔ la an ka yɔrɔ n'aw nana anw bɛ yen anw donsow bɛ yen u bɛ bɔ yɔrɔ min na a dogonen tɛ misalala Bɛrɛnbɛ katakata ni minnu taara nin yɔrɔ in na tu foyi tɛ yen a taara yɔrɔ min na a bɛ ye o a ye na fara anw kan an bɛ taa yɔrɔ jira u la ka maa ninnu déloger ka bɔ yen an bɛ hɛrɛ sɔrɔ ayiwa maa minnu bɛ bɔ ka kule an y'o de fɔ anw ta an bɛ kule an yɛrɛ ka sécurité an n'an ka ni lakana de kɔsɔn sinon place ɲini tɛ wari tɛ nata tɛ an bɛ k'a fɔ u bɛ baara la waati min na fana u bɛ ka baara kɛ yɔrɔ minnu na anw bɛ ka olu ta de fɔ sinon anw fɛ tɛ dɛ wa bi bi in na anw bɛ degun na wa kunu le 19 mars 2022 u seginna ka na Bɛrɛnbɛ ka minɛn dɔw cɛ tuguni ka ɲɔw dɔw jeni ka tila ka taa Bɛrɛnbɛ kɛrɛfɛ wenden kɔrɔ filɛ nin ye tori kɛrɛfɛ a fana tɛ tɛmɛ kilo 3 kan ani tori u taara yen fana ka tiɲɛniba kɛ yen mais le problème hali n'an fa n'an baw n'an kɔrɔw bɛ da ka kan tigɛ ka jeni ka tori ka sa an tɛ bɔ a kalama parce que réseau tɛ yen nɔ il y a pas réseau plus de 6 mois réseau ninnu tigɛra n y'o de fɔ pays dɔ kɔnɔ réseau tan o tan 8 karila réseau 2 de bɛ yen min tɛ baara fana kɛ ayiwa tradition mɔgɔw a kɔni filɛ nin ye dɛ o kelen ni aw bɛ baara la i bɛ ka fana ka tan na réseau ninnu ma tigɛ ten dɛ tiɲɛ ka di Ala ye réseau ninnu tigɛra bi ko bɛ kɛ dugu la an tɛ kibaruya sɔrɔ ni kamalen biɲɛ kelen min sera ka porokoto ka bɔ réseau yɔrɔ la a bɛ weleli kɛ yen bon a filɛ nin an bɛ nin danger de la sisan. ayiwa yɔrɔ kɔni bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ kɔni
Ni kuma nunu ma munu be ka ni kuma nunu fo u be dekun de kono o ka bodro ka tegere fo fu ante tegere fo machi kun fu les soldats surasu aywa aw yaw kuma ka ne di faso ma de aw ko ka France ge ka aw de bi se ga nyina bo ko France de be ka aw bali aw ka avancer aw ko CEDEAO de bi ka aw bali aw ka avancer o kele rebe dugukolo mi no fe o ma ngam flere o nie maliya ni nga ko fagali teka ke mali kono ble ko fosite kasoro mimbe o kajugu ngate na koroleka nga maute bwa kalama ble sabula yorobe bi mali yorobe al ni telefoni mine ni bolo jadi su bi fagade folo ko beto ka filmer ube ma famu nge ka filmer ka kelengele num bla kana WhatsApp groupe ko na mbaye anto lu yeble o kumana ko bela jele datugule do sisa ante fosi kalama Bamako ka usigile do konyo bake ni sumuyoro la takabala ani misiri kono dabara bayala okuma anga jamanaw anga burus kono dugu de datugule do jadi sube ku sako ke ango ni metegere fola Bamako kono do ko kele bana hey ami ku bunde te ate boka tien fo faso de uni o ay boaka ka position fo sabula anga surasi kan chile fleni ama delika me folo ko jadi su sera kata bi dozo ka kanchi ama ke folo sabula dozo fle marfa nyana ma ere tubulo na jadi su klekele mata bi dozo ka kuka kanchi uteseo sabula ni mau na ubene no al na utete me matanka jugu tseka do onu yogonje nas anga kantara chi kanga mina unche ka bo matani nani ou bien matani nduru tununa kelek ma kelek bane o mo klara kana yetugu he ko lugu muka jadi su kelek ata fo nor fanfe ko lugu muka kelek ata yoro kelere ko na o tese ka ke binga na kika kanka ikan iga kan le defend e tunungu ye munyi surasu dunga kan ni bi mena ke surasu ka kanga o be jugu na to ya 2 km do be daga sunoko do be gardike do be daga sunoko do be gardike o ka mese kana attaquer chokoti ko kangono minembe cheka bo jadi su bolo katano ye kakla ka to filmer ko ira fasola dona munun kele kuma munun tununa olu klara kana yetugu ama fenfo le anya donc afodi munun ko lu kuma ka jadi su kele kata fo yoroja kele dugusaje no lu yerao ato lu wala ko lu yininga olu te wele ka yininga de generally bado bi sigile to safe doro ko ay wuto isa ko che ko kele de do ko ala mana minge ko ke kala de oke maleo na ma unyayele ayera ka armée fangele de be ka anga faso kono do fere jadi suma a photo flaw yana de ate fo da be fere nga on ba fo ya asim goita ni ga chew jamfa mbe ka labe o kama aywa ni te fransi ka jamfa ide ni jamfa be aw rechela ide sabula bi ni ya ye surasu ka kame se ka tachi se ke jamfa de be surasu ya kono ayawji ya ga nettoyage ga wore de mawni nyon je folo yana ka fo abta fransi ke la nettoyage ke folo jadi su se ka ta bim armée malienne ka chogo shi ka soro ko jamfa ti o tseka ke 2 km de gauche à droite de l'ouest à sud ou be jadi su natoyi sabula usigilente na fora kan la koloshile de do kan me se ka ta chi chogo di kan guturu ka kla ka to filmer ko irana amisinga ye ko do de sigle no Bamako ka surasi demisenu shiminde mununte ali marfa charger chogo do ka anga minon sanu ndolu mo ka ta livrer jadi su mo bara de be ka ke Assimi Goïta réveille-toi et piéger Assimi Goïta on t'a piégé jamana datugule flene dala ne kanaton chogo shi jadi su ga passer parce que bi et de yele no kofe mo be bolo ko dictateur ka soro itoyi et de yele no kofe mo be bolo ko majugu ka soro ite majugu yi u chele do ka tugu no fe malika ya fi ko beka fransi genkun te kele silame o ka fransi genkun ani ka mali bo bolo la fransi genkun kele tete
anga France gè anga droit de l'homme gè anga liberté d'expression gè anga démocratie gè o kuma la me jamana mne ka ke slame jamana e Assimi Goïta inya ele de oh ni dugu kanga demebi tokono de kanga demeku bobo la sabla kele kunyo oluka dugolo koyi ngolu manga fle ko ali antenne table kase ku ado u fa obi bolo la o machita kalama dugu datugule redo aw du me ka media san aw be ka video manu san aw kelo no ka wardi journaliste bemo bela jelebe ka bo transition beta ameka jadu su bunde faransi tani biche jamana manga ye mali kono dugu manga ye mali kono ble ko jadu su kelembe ka daga sigi dugu min dala fifiu nga muna ali nunu be chibla o ma tise ka wuli ka su mai ate bo aka nya fani ay bo aka nya fani arabu warte dum gwanza naw keme ka arabu war mine ay na tia fani na de suno aw ye ibe ka ta to aw ka ala ko mana buya to ate ibe ka ta bo de Wai ka alako kana da bonya made alikaba bamu ikola mande ndugu kolo ni ya janfa danga bijigika ima kondro ni sa ne danga jigile wa biauka uma boya ko ka kondro ni sa ne karewa o mateme kalo kelega imuga almamu malotoi Usmani Salu ni almami jabiu imu malotoi o ndugu kolo ni mashite ka ni ya janfa abiki kono ko baby ko asoro mashiti kofe abiki kono ki kayo asoro i kono langolo i kele do baralangolo de Assimi Goïta inika chedo ante nansi ga tegere fokunde aklobe donso mangana aklobe dogono mangana wa aklobe pay dogo mogo be ka senge chogo mi senge mi buka be akloba la imana e ibe dugu kibaro asoro o ya yede ka fo ko ali telephone be dugu de mulo ali telephone nyuma na yeri bolo fona asoro ni jadi sulu nyogo sino bi fakade aw be ni galama aw me ni arrangement nu soro wo ko no de la na aw ga media ni shite fo radio la ni shite fo television na ni shite fo ga video manu abe wardi bunuma aw mo fo sita ga drome kele na sabula aw yere be here mi na aw yere bola yamu aw be shioro me aw yere be aw shioro ma am tayde wa keba ko keta aw go sabula aw be bolo ala la de la aw bi bolo faso na folo de la Assimi Goïta inika chedo tegere bafo fu aukun tegere mafo mashi ngateme ibe kakaya wa mashima ala don mali president na ka ibe ka boya ngo o ala kele klara ka ibe ka mne ka du umai o awbe na yeka fo na utara dogo slamaya kofe slamaya de be kla ka o boka o di fasola do umaya aw ya yeka fo ko dama mbe ka ate ka boka atiku wele abado ko jadisu berso e pamakodi aidara bora ka foya ko mausoro la au conseil islamique ko luko kutu ka warbo ko ka kafiri deme no yanga mali surasui parce que lu yere bolo jadisu de islamé o islamé ka surasui de anga surasui kafiru ka surasui de ay ni beme uka alimamu be klenga boka nusiga jadi promotion ga okloba be Assimi Goïta ni ga chedo ate fenfo ni jila Jabi bora ka mali muso bela maloya ya aw ya me aya vokali meya ni demisanu ndu ye dongli kele ndabo lum ndaka to bla kasola ay ni be me aw ka onyeche anya doka fo nu ka influence bauka wa nu ya ula ele sanfe nu ma ula jiginka odi an ma ya kana daji to anguna ya anya ni kan kele da atete ka kan kele da ibe ka bela jele abe usoro ya on tate shuaide on tay ko mini mautara balonda oro la munu sigile do ka balonda na ula je obe ballon do wona anawo donc atime ballon dana ereka aw masiki ka observer nous sommes des observateurs ibeka mashi kunta doko alabe ibeka bla aw tese ka ke dine feka ibeka bo o anyebe akloba mangana wa o sisa ubeka bara mina be sisa ka fasola de wuli ka bla donso la ko donso e bandu ye ute jadi su tokofo utese ka Slamaya tokofo okumana ubena sisa ubena faso ulubado ko ma kele munu meseka do muka keta ches bi oyes donso ye maintenant ubeka faso wuli sisa kabla donso la uwi do ubena donso mangoya iko mu yanga masake temele be mangoya wati mu gwa fanga chien uye farafi masake nu tuguri ko nu yi toko chi hali ala tese ki toko ko ga jeble ubena donso toko chien ku mangoya
o kuma na faso mina yɛlɛma ka bila donso la gouvernement mina wuli ko donso ka désarmer ni min ma désarmer wo kɛlɛ o kuma na o bɛna kɛ gouvernement mina fara jihadistes ka donso kɛlɛ o stratégie de b'u bolo kana sinon Yusufu Toloba bɔlen filɛ k'a fɔ a ye n'a ma ɲa ko dɔ donso ye ko dɔ k'aw la ɲɔgɔn o a bɛ ɲɛnabɔ ɲɔgɔn de wa aw bɛ boli ka na Bamakɔ munna aw bolila n'i y'a ye aw bolila aw ye ko de kɛ n'aw ma ko k'aw tɛ boli o aw boli mun kama surtout dugutigi kuturu alimami kuturu k'o ka du minɛ a la o ka tila ka boli ka na Bamakɔ o bɛ se ka kɛ cogo di n'o y'a sɔrɔ alimami jɛlen don wa a bɛɛ ye maa minnu bɛ gasoiliw feere jihadistes ma ani maa minnu bɛ renseignement ta k'a di jihadistes ma o maaw de don. An balima minnu bɛ réseaux sociaux la ani yantuma a balimakɛ de don l'homme de la paix et la dignité ni kunnafonidila don association Dogon Vision kɔnɔ a bɛ waatinin bɔ kunnafoni bɛ di ala ɲɛsiran ye ani limanaya kan an bɛ limanaw fɔ a ka d'an ye nin vocal in a b'a pousser a ka se trahison baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen ma trahison baarakɛlaw enfant de pays dɔgɔn kan de don kɛrɛnkɛrɛnnenya Bankasi ka den ayiwa an y'o de fɔ anw bɛ bɔ anw bɛ trahison lafasa tiɲɛ kan an bɛ trahison lafasa u ka baara kɛliw kan nka n'u ye sira bila an b'a fɔ dɛ an t'u contre la an ni olu bɛɛ ye fasoden ɲuman ye faso bɛ se ka hɛrɛ sɔrɔ cogoya min na an b'o de la o la kabini le 18 mars 2022 ka na bila le 19 ka na bila le 20 na anw bɛ guerre la guerre min yɛrɛ kabini kɛlɛ in daminɛna n'a ɲɔgɔnna ka dɔgɔ Torini dugu min bɛ kilo 5 n'o ye Bɛrɛnbɛ ye Bɛrɛnbɛ attaquera depuis le 18 mars. Nin bɛɛ ye vocal kuraw de ye han minnu b'a la k'a fɔ ko jihadistes ko non ko u tɛ se ka yɔrɔ ata wa ninnu bɛɛ hali sini kɛlɛ bɛ Mali kɔnɔ nka a dogolen de don média bɛ n'a dogo u ka journalistes b'a dogo radio sow b'a dogo ayiwa a fɔlen filɛ aw ye maliyɛnw mandenkaw a ye tɛgɛrɛba fɔ fu dabila Surasiw Asim Goita n'i ka cɛw ayiwa ko min bɛ dukɔrɔ an b'a kalama dɛ n'a y'aw sigi fo a mana na aw dɛsɛ wagati min u bɛ tila ka aw de minɛ k'aw di faso ma yan sabula u bɛna aw de bila k'u ka sale boulot kɛ fɔlɔ u bɛna aw bila k'u ka baara nɔgɔlen de kɛ fɔlɔ o tuma na n'aw taara ka bɔ o kɔnɔ u bɛ sɔrɔ ka jamana in ta k'u sigi a ka d'u ye cogo min u b'a kɛ ten Yada Gali n'a dɛmɛbaaw a y'u ye u bɔra yan ka taa police territorial signé Italie Mali kɔnɔ o kɛra o ɲɛna dɛ o sera ka kɛ cogo di aw bɛna dɔn ka ko min dogo mɛ kɔfɛ nka na aw y'aw ta tɛgɛrɛba fɔ n'aw y'aw ta k'aw ka tenue don cogo ka ɲi ko vous êtes bien armés jama bɛ tɛgɛrɛ fɔ la aw kun kodɔnbaliw bɛ ka cɛ ka tɛgɛrɛ fɔ aw kun k'aw nana faso bɔ bolo la k'a sɔrɔ faso daminɛlen don Assimi Goïta i n'i ka cɛdenw n'a y'u ka sale boulot k'u ye u bɛna fɔlɔ aw la u bɛ tila k'aw de minɛ k'aw di fasoladenw ma yan a kuma bɛ nalen o n'i y'a ye u bɛ tɛgɛrɛ fɔ la aw kun bi c'est à dire que c'est juste gagner du temps u bɛ k'u fara ɲɔgɔn kan fɔlɔ de n'u y'u fara ɲɔgɔn kan ni terroristes ni djihadistes y'u fara ɲɔgɔn kan Assimi Goïta aw b'a dɔn bi Mali diɲɛ terroristes bɛɛ ɲɛ bɛ Mali dugukolo de la bi parce que les terroristes n'ont plus de terre dɔw y'u ka carte d'identité fara ka fili dɔw ka dugu u tɛ se ka segin ka taa yen u bɛna dugu kelen min sɔrɔ ka n'u sigi o dugukolo sanfɛ o ye Mali dugukolo de ye nka f'u ka dɔw sɔrɔ fɔlɔ k'olu bila k'u ka sale boulot kɛ o de y'a to u ka alimamu kɛn bɛ ka misiriw fɔ bi a ye kɔntɔrɔ ni sanɛ kari a ye kaburudenw ani kafiriw tɛ don kaburudon kelen a bɛ ta kafiri a don ta a bɔ ta alimamu bɛ k'u ka baara kɛ aw fana kɛn bɛ k'aw ta fana k'aw bila aw ka baara la yen sabula n'u bɛ ka min kɛ n'aw tɛ k'u empêcher k'o kɛ cela veut dire que aw b'u ka baara dilan parce que n'aw t'u empêcher ka kɛ Mali Faransi ta ni bi cɛ Faransi ambassadeur gɛn ni bi cɛ dugu fosi man ka kɛ Mali dugukolo sanfɛ bilen ko jihadistes ka daga sigilen don dala ye nka hali sini dɔw bɛ ɲɔ ni malo ni saga ni ba di jihadistes ma a fɔtɔ filɛ nin ye wa nin tɛ nkalon ye dɛ nin ye Baɲangara dugu dɔw de ye ayiwa yala donsow dɔrɔn bɛ se ka kɛlɛ kɛ wa alimamu dalen don Bamakɔ u bɛ kolonkolo la Ala y'a fɔ ta kira y'a fɔ ta aw da bɛ Bamakɔ kɔnɔ kolonkolo la npogotigininw cɛla ani porno kan tourné ani muso embrassé aw dalen don Bamakɔ la aw wahabiya karamɔgɔw a n'aw silamɛ karamɔgɔ bɛɛ lajɛlen aw m'a fɔ ko ni kɛlɛ tun binna dugu kan ko kira de tun bɛ wuli ka taa kɛlɛ kɛ wa kɛlɛ binna Mali kan bi donsow de bɛ ka wuli ka taa kɛlɛ kɛ aw yɛrɛ bilara ka na donso minnu faga contre ni sanɛtigiw
kafiru olu de be ka wuli ka taa Mali kumabo aw karamɔgɔw dame kolongolo la mogono mbogotiginu cɛla ni dibisogo nyimi aw ma fɔ ko ni kɛlɛ kun bina dugo ko ali kira yɛrɛ tun mangene ka yɛrɛ de tun bɛ wuli ka taa kɛlɛkɛyɔrɔ la wa aw kana se ka taa kɛlɛla kɛ nka minnu bɛ ka wuli ka k'u bɛ taa faso kumabo n'o y'an ka donsow ye aw kana na fana k'olu fana kɛlɛ k'o di jihadisiw ma o kɔrɔ k'aw bɛ na sisan a ka d'aw ye Mali ka minɛ ka kɛ silamɛ jamana de ye aw tɛ se silamɛya ka droit kɔrɔ dɛ aw ni silamɛya ka di parce que silamɛya ka daga de sigilen t'aw da la o ka bi aw Saudiya u y'a fɔ cogo min Saudiya hali semaine passée Saudiya ye maa 80 kɔ de da ka mugu ci a la ka kisɛ bɔ a bɛɛ nun fɛ aw tɛ se silamɛya ka sariya kɔrɔ hali Magan bɛ ka sariyaw yɛlɛma bi Magankaw olu bɛ ka yɛlɛma kɛ parce que silamɛya kuranɛ kɔnɔ min b'a kɔnɔ o kiri tɛ se ka tigɛ jamana si kɔnɔ diɲɛ dugukolo kan bi ko jamana bɛ bɔ bolo la aw bɛ fɛ kuranɛ kana kɛ ka kiri tigɛ an ka dugukolo sanfɛ ka muso don dingɛ kɔnɔ k'a ɲɛnama bon k'a fa ka maa minɛ k'a bolo tigɛ n'i ye maa bolo tigɛ a bɛ kɛ handicapé de ye o bɛ dɔ fara faso sɛgɛn kan o bɛ dɔ de bɔ a la de a y'aw ɲɛ yɛlɛ u bɛna aw nɛgɛ ka wari d'a ma arabuw bɛna aw nɛgɛ ka wari d'a ma aw bɛna jamana nin minɛ k'a di silamɛya ma ko ka silamɛya sariya sigi an ka jamana kɔnɔ droit de l'homme ka wuli ka bɔ yen démocratie bɛɛ ka bɔ yen ni min ye min kɛ o ka minɛ ka fa u bɛna aw minnu bila ka baara kɛ dɛ n'u sago sɔrɔla don u b'a daminɛ aw yɛrɛ de la fɔlɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya Assimi Goïta sabula maa o maa kan k'e Assimi Goïta dɛmɛ bi u ye da sɔgɔ u ye n'o bɛɛ fara ka bɔ ɲɔgɔn na n'a bɔra arabuw la bi hali n'e bɔra fanga la i bɛ taa min fo n'i taara arabu jamana kɔnɔ Assimi Goïta faire attention ayiwa n bɛ segin ka na n yɛrɛ ka cɛ la n'o ye Papisi ye a ye Papisi lamɛn n ka dɔɔnin fɔ Papisi ye n ka sɔrɔ ka taa balima cɛ ni muso mun fa t'i ye n ba t'i ye n somɔgɔ t'i ye an tɛ buruju kelen na an tɛ foyi den kelen na hali ni ye ne harama a bɛ mun kɛ ne na ne mago b'i la i mago bɛ ne yɛrɛ la a bɛ mun de tiɲɛ mais tiɲɛ mana na an b'a fɔ donso bandiden vagabɔnden dɛlɛnganden zonden caman de bɛ yen sisan donsow caman de don bɛ bandidenya na zondenya mais n'a fɔra muguci bɛ yen t'a fugaden si ye aw bɛ taa k'a bɛ taa soin daminɛ aw kɛra procureur ye Mali kɔnɔ aw kɛra juge ye Mali kɔnɔ aw de ye kiiritigɛlaw ye wa aw bɛ taa bi soinkaw ka dalilu jumɛn na n'i ye nin kuma mɛn sa i b'a fɔ sa ko wa ko parce que ko donso ye bandu de ye nin ye mun ye nin ye jihadisiw ka ci fɔtɔ de ye discrètement i komi farabugu donso silamɛw ye janfa kɛ donso tɔw la cogo min ka marifa bila ni farabugu minɛna dɛ o takiya qualitéw de filɛ maintenant a bɛna ko soya daminɛli a bɛna donsow kɛlɛ a bɛn'u dɔgɔya a bɛn'u mangoya o kuma ni maa o maa ye nin mɛ o bɛna ko a y'a cɛ donso ninnu yɛrɛ ja donso ye vagabond de ye a y'a cɛ donso ye bantu de ye a ma jihadisiw b'i bila maa bila cogo min k'i kɛlɛ o kɛlɛ kɛcogo dɔ de filɛ nin ye maa o maa n'i ye nin mɛn sa i bɛna ko ja ko donso ye vagabond de ye a ye nin ye sa wa kɛlɛ binna dugu kan minnu karara ka marifa ta k'u bɛ taa don u faso ni mugu ni kisɛ cɛ olu ni sara de ka kan obligatoire sɔrɔsiw tɛ sara wa munna donsow tɛ sara aw b'a da musow ni denw cɛ la donsow bɛ t'u yɛrɛ fa kungo kɔnɔ yen hali n'a fɔra ko ka 100 bɔ k'o d'o donsow ma fɔ aw ka n'a sigi k'olu tɔgɔ cɛ ko donsow y'aw ka wari minɛ aw la est ce que yala donso yɛrɛ bɛ wari sɔrɔ donso yɛrɛ bɛ wari minɛ mɔgɔ la wa n'o y'a sɔrɔ tiɲɛ don Yusufu Toloba tun bɛ bɔ k'a fɔ ko donso aw bɛ min na a y'a dabila nka Yusufu Toloba ko maa minnu bolila ka na Bamakɔ ko munna u ma taa ɲɛfɔ ɲɔnɔ ye ni Papisi in filɛ a y'a gundo fɔ kɛ Papisi kɔni bɛ k'a fɔ a fana ka bɔ ka jaabili kɛ a ye bɔ a k'a tiɲɛ fɔ aw ko suwakaw ka bɔrɔ 30 di bɔrɔ 30 in bɛ di kun jumɛn de la suwakaw de ko k'a ka n'u ka dugu kɔlɔsi wa k'u b'a sara kalo de la wa a ye nin ko bɔrɔ 30 bɛ di nin bɛɛ ye nkalon dilannen de ye donsow bɛ se ka taa cogo di ko an bɛ taa dugu ci ko n'an ma bɔrɔ 30 di o bɛ se ka kɛ cogo di c'est incroyable donsow b'a dɔn ko Yusufu Toloba bɛ yen o tɛ sɔn o ma donso ɲɛmɔgɔbaw bɛ yen olu tɛ sɔn o ma hali ni donso bandiw bɛ donso la sabula donsoya ye mun ye donsoya tɛ dɔwɛrɛ o ka marifa ta ka t'i ka faso kumabɔ donsoya daminɛna ten n'o y'a sɔrɔ maa min ye nin kɛ a bɛ porte plainte k'a tigi kan a bɛ taa commandant fɛ yen ou bien a b'a tigi wele fanga la nka n'i ye nin sigilen ye ka nin fɔ tan nin tɛ dɔwɛrɛ ye a bɛ fɛ ka donsow u bɛna donsow mangoya ka donsow fɔ k'u tiɲɛ
o kuma na gouvernement mena fo bono era do donso nunga marfabla o kuma donso ka marfabla de be jihadistes arranger parce que donso drone be jihadistes do même surasu tout don quoi tellement que Mali dugolo ka bo surasu be se kana patrouille la ambi ou be une semaine nga o tese ngana ni dugula o da to dugumo surasu be na patrouille la kata jihadistes parce que dugumo be jihadistes do me ite so muira fuika ça parce que jihadistes ba fo de qu'elle était au tchèque qu'elle est en armée malienne tchèque donc ni aya on kofon armée malienne ni armée malienne taraba en au tchèque o de ato surasu be na patrouille la bi o se ka clé flaguer dugu kono dugu te attaquer nganu tara dugu be kla ka attaquer parce que dugu kono mawte songa jadi suira o ne mami jadi sira o namfiki numbe ko fo jadi su be nem ne kefa o pabisi manga flega ni mo fo neta o ibna ka fo ko ni yende ka fasola don la wuli ka bla dozo la ka o fana dozo nu fana mongoye ko mu ye to mongoya to mi depuis ambe kama dugu golo safe depuis ambe kemeti ni arabu ni nazara de tugule no anko ka ere dama shu mi munu mese ka ambo bolo la ka shu ka ambla ango lu kele o kuma na yo lu kele antina se ka fosi keble chawo na goni kala ma kuma jume aw ni daba ma che franci gena ma me folo jo me na dagable ta ka sigi donzo de la ko donzo e bandu ye donta bota o ayere manga fle ko eski ko soya kaude ya fo ko donzo ka no koloshiwa o kuma ni donzo mana koloshi ni donzo tu ka patrouille jadi su tu nu be nyama de kariwa ay chela maka ni mulo bala kana meta yini ngali barola so ko de ko akana kakana kansu ko dugula ko kuma o bil lempo sarawu yewa yini ngali barola adu percepteur adu commandant privé adu gouverneur pour moria soit kao ali fini kise dengele akana di Mali jamana kuntigi Yasim Goita kuma tato flene mbado nek papisi ka vogale abe jigi fambe fe wa dozo munu men mbara la ne vogale premier de sino dozo munu to fole do adone do papisi bien anna kare gine kafri abado fo itene dajini fenti dajeno ki to jadi suga na folo min la kadu tangi be garabu war min kadu fenti dajeni oni era ibi ki ga faso de java ka di islamuma ebi ki ga faso de java ka di jadi su mata ni donzo ko ku bita dugu do mine ko ga malgoro bisaba de o kuma bi se ka fo bonyani karama kono est ce que ame yoro mina bi mali on ga wuli ga bla donzo la wa donzo bi bara mi ga al mali surasu take donzo manga flene ko bayangara ku ye donzo surasu wele surasu mana jadi su be kala fo sisa jadi su be ni ga no dominer donzo nunu kelengele donzo wolofla che wolofla be burukala kele ani sarde ni boti kele de dum sa kornu be fu boti kele klaw ma wolofla ni nyonje o nolu auti fembo ka dolu manga ni jadi su nana aw ka dugula be warche ka di jadi su ma ni jadi su na be machine bawdu mo lu ka otoyi na donzo munu me ka o koloshe aw blale do donzo la ka klaka ta fara maw kan dugu ko donzo kele kwa mali be bonni kono mali be bu saka bonni digi mono tukudi mali fugariya natabaya fugariya kanfoni natabaya mali be bonni kono tukudi mena awara ni ala ja ko journaliste mangana be bani abini sigi ka donzo nun la goshi o kumana gouvernement mena yira saka foko wala ni donzo be ko ke muna awte B3 sine wele kana babako tribunal la muna commandant ta wele ka yininga no asro ota e tie muna sinete wele ka yininga muna donzo tu wele de donzo ka association meo muna te porte plainte do donzo ka wele ka yininga o ubila donzo to tie media ou de sambe WhatsApp ou ni Facebook ou ça veta o kuma gouvernement mena munge parce que gouvernement imbe ka marché ni mogo ho gouvernement re ko ho ni mogo ha le re ko ha olu ko me Facebook ça ve comment on re ba ça ve chokomi ka jama la metro ka barake ni jama hakilina ko Asim Goita ni ga chedo ante tegere fo ko fude o dogono ka jamana a mineto fle jari soufe ni mali ni dogono ka dugu minena ni bayangara minena bamako tu bolo fose bamako re minena bamako de bela jela la drogu tala no yisi fa ka salam alaikum de fo bamako ko ne jari soufe bamako de bamako minena ka gelewa bamako minena ala fora bi ko sharati ke bamako ni qur'an bamako so le parce que a club be fuori a be bolle lo ka ni si natani fuori ya o munu me kata do ani mugu ni kise chew aw kanga forolu kane ou ka anga jamana nimaro le cœur du Mali c'est le pays de Gon aujourd'hui aw beno toy
ko négliger jadi sube ko luka dugu mina ale antenne mo ko be sa dugu la aluta kalama o kan ka keble wa France tara déjà. Comment c'est possible? Ça doit pas être possible. Mbata to ma kelegele mbeka ko to sobe comment ko kabita swada mine vendredi jumado nata kono ala ka jiga kono na omirle ko barka bawla swaka ko barka banedoa abita dozo wero de soro swa dozo kata kabita dozo atake o mun barka baniya kuma ita o mun bandi jeta o mun vagabo jeta hey musala kuma tole tenta la bena dozo man kadota la de ama be dozo ma nyona zondi maula ga duko na kera dozo ba kera dozo demze pam si de côté ye dozo vagabond ye dozo bandi ye dozo delengadi ye dozo barka banendidi dozo yere doli dozo horiandi dozo atamasien walla yere don horia ladria maji billa dozo adu mais si ça dozo ya kla chama ma fa be kla chama kembe bandi ni delengo ni soni vagabondi fa keje bagé dium a chama kembe udi oh ay ni me yoro khoni ka foko dozo ko ku beta soya ko ga maloboro bisa ba di o kelete ni de ni kuma be foku ye mu ye ku mangoya o yai e flado i muso dogonu ani den flaw ndebi marfata ku beta faso kuma bo e de bini sigi radio sokono natani arabu ka war minali la ka dun ko lula gushi kwa ninganga wole tokodi aya isawa o nama hakili to anyere la nu aya usigi ko ye islame o ye ni jamana ni nana minaya aw te se arabu ka shara koro de ango nanzara mai ni arabu ka jugu nanzara e ni yanga farafun takalaje bi giye farafin be nanzara mi fe farafin dama me nanzara ka dugoloka olute arabu ka dugoloka de arabu tanto yanga temede o ngani arabu ka marano de kadawe sabula ni ya ambora France bolo kata bolo do Saudi bolo korode ambora nasara bolo atara bolo di islamé de masa Saudi ama aya ujija de asim goita no yi negen kata ni ye tu kono yi u bela jele obi boliki kele do wara bolo yi ne de fleka fi nani aw fole do o mana boy mba labane ayre ka premier ministre no shogeli kugala maiga yi oh malika ye kuma do fo shogeli aka video temeni da ko shogeli ga populisme ya dabla ki kle barama abeka ta tereminga aka girama shogeli e ba donga fo ni islamé ya be makishi e te se ka ala donga teme ibe kaka ibe ka kuma ya ni jo yana ka meeting damine folo aha yani ibe ka meeting damine abe wajulu de abe qur'ane jigide e te se ka suru ala la ka teme ibe kaka o ni bi ni do ka islamé ya to ko ke ka malion tromper o kumana ko ni sera sanfe ibe islama u janfa aywa uti to yikata de mo de fiyena de shogali o be fe shogali sabulanya ye grand meeting min temena meeting ngaro la itari joka ke kutuba kala e ki tese bismillah re fotogolo bora ki koromatike debu bora ke koromatike ero ki tabolo isa o amba fina ko mali e pay like di kondoro ni sana ude mali tutige manden tutige silame o manga dugolo tutige de Saudi amana anga dugu Saudi anana asura anya ndemuso balo anga demuso klole unanga boli bakunji najila silame unana asura ambi balo nyoshi ba ngolo kabashi ba ambolo ya na unana kabena jamana mine kaba ke silame jamana e bes ga to obunya ama chrétien obunya silame anana chrétien osura anga manden dugolo sanfe Église oube kita oka koroni samba fla ebi obi samba fla bo oh somo oube olude oka dugolo tutke ani kondoron tigi uni sanewu silama usigile fle ne ebi ka kondoron ni sanewu la goshi ka donso la goshi munu me kata do ani muguni kiseche ka obe na mali mine ka ke arabu sakoyi ambi arabu do aita qur'ane kala odo ya to amu fa ngai qur'ane kala auta arabu do ne na wakila ka fo ko arabu bi yele fe na be kuma min fi na be wari min dima ko de ya be mi mo ko fe ni bo do ara si ya de be arabu ka ko bela jele ko fe ngi mine kanke join fo ka ta du kolo meleke ateja arabu ye farafinga mara arabu de bi farafin mara o bi ka ka joni fanaye sabla ali jonya yi abe qur'ane de kono ni ya e jonya ma se ka dabla nga mali du kolo ka bi sabla abe qur'ane de kono do ka bo ka so soke jontigi ya be qur'ane de kono Qur'ane ma haramu on de bisa haramu
oh namora nansara bolo olu ko be ka nga sanu na nga fombo olu ko ma nga liberté nun to amula amso ko lu fane ni ko lu bani namso ko lu ka drapeau jeni ka anto lu ka dugolo safe nga arabu fanga uta kono de aya hakili to la de akana ni ko de o a ko ni bi kada la be se ka sanduru ke na fulu baw bi che ka dawma so baw bi jo ka dawma abe ko baw ke sisan ka dawla nu place mamina o kuma election mena ke jamana be takaduma o ya soro e Assimi Goïta e barka bana o ya soro ye fiebo ye take utiliser enika chewtaku e au utiliser ka soro kana au black rêve ka soro ka jamana taku siga sigi atiyala au ku ka salbulo de ke Assimi Goïta enika chedo a photo fliena de atefli de na make kana shibo ka bonte ka kuna aywa Choguel Kogala Maïga eka ala wele ni ka bismillah kalan e kan ki mire ma kalanen de sabula ebe jamana min kuna jamana ye droit pays laïcité chrétien ba kono soma ba kono bela jele ba kono e Choguel Kogala Maïga e kalane professeur de e ba don démocratie jamana kono politique mogo ali quartier jalango no mairie ika religion ika ko duguta de parce que ibi jama min be nyefe chrétien bala islamé bala islamdan bala ni blara jama benye o ikana na fangelen taki affiche no to ma mangue respect de Choguel Kogala Maïga on mangue kalola de on gangue kalola a mangue kalola de oh ame Choguel la me partira de là d'être africaine vote nos militaires l'Afrique ثم والله وتمشك والله بالله les armées نتالي بسم الله الرحمن الرحيم الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق الله العظيم الحمد لله o ni kɛra Choguel chien flana ou bien chien sabana de abini jokani de kala aw ma fo ko itika islameya ke ikanga islamé de nga est-ce que yala o e bena kuma ni faso be de to ni benen do ela o Choguel ni ma be la de o ni e ka maw goshu hakilla de ni e ma tromper de sabla e ba do ko e be kan minge ko nte be on France min fle no nyona kafiri jamana otea ali président na tara église kono ni chrétien ni catholique dodo attache à jamais jama jolena kake au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit attention kake attention parce que abaro na yo ke o yaka fanga tiene parce que jamana kono do mo ko na e ko jugu fama ke jamana kono do mo ka be catholique de ka barala e bo kalama droit de l'homme e rebo do e be droit do yo am kalabalu tini kalamoni nga e be kan bara mi ke Choguel Kogala Maïga est-ce que akanwa e ba da maine na e ba ke parce que ba ke muna ka kunfun la influencer ou ka fo ke islamé e ka islamé boyana chogo chogate ibe ka tabo de Choguel Kogala Maïga e mana alikaba don chogo chogo e mana dine don chogo chogo e bise ka don atme ibe ka tara alikaba munumunu chien wolofla ka kanangolo bo ka sigi chien joli ka sigi ka sosiri bola genya kuna tumutu karamogo fe kati sigi ka ala wole dien du golo fa bela jele fe o ibe ka be rodmena bi Choguel Kogala Maïga kana demisonu nege ku ke pa fale kade kana tugu surasu no fe ku bla ko ta ko jugu ke Choguel Kogala Maïga Mali n'est pas un pays musulman, Mali n'est pas un pays islamique. Mali est un pays laïque. Mali est un pays laïque. Mali te islamo ka jamana yede ka fo ka ambe to Ali ambe to Ousmani o kera de bonyani karama de an to dawla an to ma dawla parce que ko islam ya kanun de do to ko Ali bi glofere oro ni baru bu bolo sunguru baso bu bolo yi bekay ka liberté de kono bobo ba nga du golo safe senefo be mianga be chrétien be fe bela jele be Choguel Kogala Maïga بسم الله الرحمن الرحيم الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق الله العظيم oh ni ebe ka jama do de janye kanfo ani klene no ni dekele yo Choguel Kogala Maïga ne ka koma delegation
wana yɛrɛ ka ko tɛ se politicien ma nka n'i ye jadisiw ye ka jama fɛn o fɛn ka bila an ka jamana la bi aw ka baara don sabula aw de dogolen don diinɛ kɔfɛ aw de bɛ ka diinɛ ta ka yɛlɛ k'aw sigi a kan ka diinɛ exploiter o kuma na ni silamɛw ko k'u b'u sago kɛ an bɛ tila k'a fɔ tugun ko silamɛw bɛna bin an kan aw de bɛ ka silamɛw bila an na aw ka fanga nɔfɛ a n'aw ka sigiyɔrɔ n'aw ka tɔgɔw nɔfɛ a n'aw ka mɛnjaw nɔfɛ tɛgɛrɛba ka fɔ aw kun dɔrɔn jama k'a fɔ dɔrɔn k'aw ka ɲi quoi aw bɛna an ka jamana ta k'a feere quoi Choguel Kougala Maïga e b'a dɔn e kalannen don polisiw e b'a dɔn polisiw sɔrɔsiw chrétiens b'u la ntaazila b'u la bolisɔnnaw den b'u la bɛɛ lajɛlen bɛ dugu in kɔnɔ yen chrétiens bɛ yen e bɛ n'i sigi ka nin kɛ o kumana o e bɛ n'a yira e bɛ k'i muke bɔ jɔn na t'es en train de te moquer à qui et pourtant i y'a kɛ a ka ca siɲɛ 7 siɲɛ 4 ye bi siɲɛ 4 parce que meeting kɛ don i bɔlen ka bisimila i kala ko bisimila i fɔcogo ma ɲa o ye i sina ka k'i ka baara ye ten i mana taa yɔrɔ o yɔrɔ f'i k'a kɛ sa o kɔrɔ k'e yɛrɛ tɛ ka faso sariya bonya e Choguel Kougala Maïga toi-même tu es en train de pas respecter la loi e tɛ ka loi yɛrɛ respecter bilen e bɛ ka min kɛ o ye silamɛw sago de ye est ce que silamɛw de ka tɔgɔ bɛ an ka constitution kɔnɔ ko silamɛw de sago kan ka kɛ wa o tuma silamɛw mana dɔw sɔrɔ an ka dugukolo sanfɛ yan Choguel Kougala Maïga ayiwa i tugulen filɛ denmisɛnninw kɔ i bɛ ka denmisɛnninw su ka taa sira min fɛ ka t'u bolo dɔ saudiyaw bolo ka t'u bolo dɔ katariw bolo k'u fara ka bɔ nansara jamanaw o kuma na n'a tɛmɛna ɲinan kan san an bɛ taa se san 10 ma wagati min aw bɛna ekɔlisow fermer ka madrasasow dayɛlɛ o tɛ sa wa ɔ silamɛya ye fɛn kelen min dilan diɲɛ dugukolo sanfɛ ko diɲɛ bɛ mago bɛ ka ɲa la a ye bɔ ka n'o kelen fɔ an ɲɛna yan c'est que les arabes ont fabriqué sur la terre a ye bɔ ka na kelen fɔ ko diɲɛ bɛɛ de mago bɛ ka ɲa la quoi tel que hali k'a da téléphone ma hali k'a da moto jala ma hali mobili hali avion a tɛ yen u ma fosi dilan ɔ aw bɛ k'an tɛgɛ bɔ an ka nansaraw kɛlɛ mais an bɛ nansaraw kɛlɛ ni kalan de ye nka an tɛ nansaraw kɛlɛ an t'a la an t'a la yen an ka nansaraw kɛlɛ c'est pas grave nka ka nansaraw kɛlɛ ka tila ka taa an bolo don arabuw bolo minnu y'an kɛ jɔn ye arabu minnu fɔlɔ ye anw finmanw minɛ ka taa an feere nansaraw ma yanni colonisation ka na anw ka dugukolo mara n ko arabuw de tun b'anw fɛ yan arabuw tun bɛ dɔ wɛrɛ la ni jɔn minɛ ka feere tɛ wa Samori Touré ninnu bɛɛ tun ye jɔn feerelaw de ye donc k'a f'i ɲɛna Choguel Kougala Maïga ka Mali bɔ nansaraw bolo o tɛ baasi ye k'a bɔ nansaraw bolo ka taa don arabuw bolo o y'an bɔlen sɛbɛ de sanfɛ ka n'an bi kɔlɔn kɔnɔ ye ɔ surtout i bila n bɛ kutuba kalan na ɲɛfɛ i ye kutuba dɔn i ye ala dɔn cogo cogo ye Choguel Kougala Maïga i se ka ala dɔn ka tɛmɛ IBK kan IBK bɛ yɔrɔ jumɛn na bi ɔ i bɛ ka denmisɛnninw sama ka taa sira min kan a sira man ɲi wa a sira tɛna ɲa bi wa aw bɛ k'a dogo fasoladenw na ko kɛlɛ banna Mali kɔnɔ nkalon dɔ bi nkalon dɔ sini Baɲaŋara fan tila bɛɛ la dugu misɛnnin bɛɛ lajɛlen minɛlen don jihadisiw bolo aw tɛ sɔn ka bɔ k'a fɔ dɛ a ye bɔ a ka tiɲɛ fɔ maaw ye a ye bɔ a ka tiɲɛ fɔ fasoladenw ye ayiwa kamakaw o de tun bɛ n fɛ k'o da aw tulo kan donc o de tun bɛ ne fɛ k'o da aw tulo kan bi Papisi i wulilen don i bɛ ka jihadisiw ka baara kɛ Papisi Kulubali journaliste Papisi Kulubali i janto i yɛrɛ la dɛ sabula aw b'u ka wari min minɛ k'a dun u kɔni bɛ miliyari cɛ k'a d'aw ma i m'a ye Ayidara bɔra k'a fɔ don ko arabu jaja wari minɛ cogo arabu la i bɛ t'i ka lɛtiri de di kungo min b'i da la i bɛ t'o fɔ de arabu bɛ wari cɛ k'a d'i ma aw bɛɛ bɛ ka miliyɔn sɔrɔ sisan nka arabu ka wari tɛ dun fu dɛ aw bɛ arabu ka wari dun ɲinan san 10 ɲinan kɔ u bɛ tila ka na bɔ aw kun aw bɛna faso minɛ k'a feere arabuw ma yan ka donsow kɛlɛ ko donsow ye bandu ye o ye ka jihadisiw dɛmɛ de donsow tɛ bandu ye hali ni bandi bɛ donso la hali sɔrɔsiw yɛrɛ bandiw t'u la wa an ka kan cira donc o mɔn dɔrɔn n ko bandiw de bɛ sɔrɔsiw la janfa ma kɛ wa janfa bɛ se ka ko bɛɛ la mais est ce que o b'a yira k'an kana sigi ko ka donsow lagosi wa ka donsow lagosi o tuma na gouvernement ka yɛlɛma k'i ɲɛsin donsow ma ka faransi gɛn ka CEDEAO gɛn ka donsow fana gɛn o tuma na jihadisiw bɛ jamana minɛ ka k'u sago o t'aw ka stratégie ye wa an ɲɛ b'aw la yan aw fɔlen don kamakaw aw daw sɔgɔ ni ko Enggak.